bisi kolok ma piri thaiman boni bagai जों meeting ini khanakan semua thang tabuk chini kamama jagawana thani kurmaya narok nugna net khulakai nugna WhatsApp group jara tana korok nugna potrika bo ampino TV bo ampino karon जों যখন সাইমানখা আসল বিসি কলক মাও দাল বিদাল দল খালাই থেকে ও দাল বিদাল দল খাই ফেমেনি বিসিঙ্গ যে জাতীয় দল সামনেহীন যত দফানতেই যে দল যেমন কংগ্রেস বন হেড অফিস দিল্লি CPIM आगे जब हेड ऑफिस मनी पश्चिम बांगला ताऊ दिल्ली BJP अमो हाई कहे बिसी कलक कौन चिनी दफारा त्रिपुरा सारा राजनीति शुद्ध नीति सिमी खाले थे कैसे जे नीतियों का मतलब नॉन किसा रिवोई नॉन किसा रिवोई बोरा कबान के चावल ननके कमरी नाय बरखाय कुसुम बरक बांचि थांनाय आबंके जातीय दल आंनो बुथनि पुरसमिसे सामुं नांगौ बुथ बायजेंगा नन जेग्रि तमनि किसे खै नोंआबो बाय सन्तुष्ट मा थांनाय जे सन्तुष्ट तंनाय नों कारण नों साधारण BPL निबागी को दलमा खायजा जातीय दलमा थाका BPL निबागी कुनु जाति कुनु दफा कुनु दलक कथाखे हाबिया निनि ओरे गानो काममा खाया नि किउइसे ब्रिजिपुरा निनि मानथाय रेगाबो निनि मानथाय BPL नंकरि बरक मानथाय आबो नियम आबो भारतनि संविधान तंगो तंगनि परपंच नंबिनि लगिमा तंगो नों जे बांजि थानानि आ लामाव नों थांनि मेनिया 30 বছর কংগ্রেস সিনর এলাকাও চিনি ভিজাকা চিনি অর্জুন বাবু বরকনি আমলে কংগ্রেস নুগো আগরি পরে সিনর প্রধান লয়া বাবু সং থেকে সেঙ্গই রবীন্দ্র কিছু থেকে সেঙ্গই 35 বছর CPIM খেলাইয়া 35 বছর সরকার তংগাছে কিন্তু খরগুসক সিনেমা এলাকাও দালানক তানিনার মাখা খরগুসনি নব চাকরি নুখা খরগুসনি ইয়াগো নিনি হা নিনি ইয়াগো তংতংখা নিনি হা নিজে দলিল নিনি যে হা নিজে ওই যে তং পাতা ফান্ডি না ইয়াখাবা ও अलॉटमेंट फांडी पर्चा फांडी खरगनि यागो इनि जे लामा थांखा अ लामा जुनि नि पर्चा यागो साइ तंखाय जत भरमनि तो कुरि जस्ट ननो किसा खाइरि क्लांखा उ पर्चा तंखाय नि तामा खाइजबो ननो रिडेन पाइतो नि नगो चाकरीदार तंखाय उ चाकरीदार नि नगो ताय कैसा चाकरीदार नि फाइजमन बो इंजीनियर फर्म पर रिखमो डाक्टर फर्म पर रिखमो इया के बो गणां खमन एलाका ताबो बरक तंथजा खमो गा आमनि बागै जों ताबो 1967 सालाव जों किउ जे जन्म माबो आफुर और खाइनाय दं जों बाबो पार्मानेंट सलेक्शन माने जों थांजागनि दिन हाथाय कमाया जा बुनि बुसारते और हा दखल खाय मालिया जा आमतुई निबागनि आफुरबो उनखा आफुरबो थांजागा जब थांजामालिया राजनैतिक चक्रान्तनि शिकारबो जों राजनैतिकनि शिकारो मानखायो तबो जों इन्दिरा गान्धीनो बसिलुय कायसा आरि खायनार मानखा जे आरिओ पारङै निनि आरिओ पारङै बुइदब थांनानै गाय उ नक फांनो किछाला मासनाय जा आरि आबने आगे सुंजखन आरि करिं दंप्रो जीवन साजों उ कोनाव नक दांप्रो केबन सुदा सुबाय सासु बाजारो सुनाय बाजारो एस्राय बाजारो निनो चिन्त्रांबो
জবাখানি বরতলাও আদাস গুপ্ত সমরণ কাঙ্গি টঙ্গি প্রো কেবল শুনে না নাম্বা বেলমুর আছে পুরা আর তি সরকারি ভূমিকা করতে জায়গা আমি আবো তো তাই মানি হবে তাবো গেতাম ও যে তার মানি জায়গা ও 10,491 বর্গ কিলোমিটার নি বিসিঙ্গ 7,132 বর্গ কিলোমিটার ন নিজনি শাসন তাবো কি নিজনি শাসন যাদবা ই তাবো যে চিনি যাবো যে শাসন তোমারি মো শাসন বাই সং অকুমিয়া সঙ্গ থানায় বছরের 543 কোটি বেতন মানো চার তার প্রায় 5 কোটি কাছাকাছি পারবো 500 কোটি পারবো ত্রিপুরানি বাজেট থেকে 26 সেমাকে 22,600 কোটি তাকে ত্রিপুরানি বাজেট থেকে 26,600 কোটি এই ছিল তাকে ছিল বসে রেখা তাই কৃষি যাবার রেখা বুঝছেন 683 কোটি 43 কোটি বিয়াম তৈকা 1000 কোটি বড় তোমাকে 100 কোটি ভাগ্য উন্নতি খায় না আপনি বিশিং মানুষে তিনি বুয়াগ্রানি তুই ফাঙ্গাই তিনি তি প্রমোখা এডিসি হাপঙ্গ ফাইয়ে যে প্রজেক্ট খাইকা নরখানাকরা আগে 50টা 25 বছরের উপর 25তম এক নাগারে 25 আবার আগে 10 বছর সপ্তম তফসিল 3 বছর ক্ষমতা প্রায় 39 বছর 5 বছর বাদ দেখা 6 বছর বাদ দেখা রেখানকায় সবসময় কিন্তু সিপিএম ক্ষমতা তো মানে যদি আমরা খেলাইবা হক লাগাইছিলাম থাকা 1990 নিসিমে যে 50টা যে সিট তো মানে আবতায় বাড়ি গিয়া আধা গাউনি তাহলে মনে থ্রি পরীক্ষা খাইলে মেশিন গো করে এক্সরে খাইলে মেশিন গো করে সোনোগ্রাফি খাইলে মেশিন করে তাবো 1 বছর লাইয়ে এক 2 মাস 1.5 বছর গনো जों आबनो 150 जना रोगी आरो तमानाय तला साका आपनि लगे लगे आ हासपातालाव दाबो दिनै नार्स डाक्टार नियोग खायो दिनै एपोलोनि डाक्टार थाव आरो सुजा बिना पैसा आरो अपारेशन चल गोलबर्डार स्कुल Nini waktu orang tunggu tamu lo, nini pathor ni panongka, tiumar panongka, kotor aro thangai, ya abono punang rupena bagai tabu, aro joto miskin paye, abono thepana bagai tabu thangai jabo, hor salnok thangai jabo. Karena jibiu thangai ciri borok, sotik ciri cainya. You know, ayah so thangai borok kutuino tini borok koran sau, agini siu. বলেন যে বর্তমানে বুফায়ু ডক্টরলজি শিলং ইসমি প্লেনমালা লিমেন বসো দাঁড়ানো হোক 4-5 দিন তরি মানছে 5 লাখ রাং সেবার টিকা আইলাস ইয়াকে হামছি দংখা হাজ হাইয়াকো কইথইনো যে তামনে ইনজেকশন লুফে লুফে তরি মানকা কা আমতেই জাগানো তিনি আর খাইয়া নাই কে পরিবাকিনো তাবু তিনি আনি শাসন নাও 1350 সেরাইনো পূর্তি খাইকা 1350 সেরাইনো পূর্তি খাইকা যে পূর্তি নুনে থানির जों কিফিলিয়া কিফিলিয়েছেন নিনি তাহলে চিনি বাসাইদি খরগড়ি নিনিয়া বড় খরগড়ি থাকা খরগড়ি পূর্তি খাইকা কারণ বড় মাছ নার নাই বেলফানি থাকা বড় 3 জন পূর্তি খাইকা yang bisingbaso hegamaroni yang simnaroni senza mansa arai sodonano ngebo hustelo debe বিশেষ করে যারা গরিব কই সিঙ্গাপুরনো পাহাই কেই বর্ণ লেখাপড়া খেলে নেই চিনি তাবো প্রায় 11,000 কিলোমিটার লামা আবার এডিসি এলাকাও ও 11,000 কিলোমিটার লামানো লামানি বাগে মাত্র 4 কোটি रो 4 কোটি নেহা বাইতাম তানাই
1 কোটি 1 কিলোমিটার ব্ল্যাক টপ রইলে তাও লামা সামনে 1 কোটি নামো अब 4 किलोमीटर लामा निसिबले ए आबोनि बागेनो बुबाग्रा बानसुकाना मंगा ग्रेटर टिप्रालेन नांगौ चिनबर निनि हानि आनि शासन आनि न हा आनि शासन माननाय बुबाग्रा सागांगर आक्से दि कल तोरनाया तिनि जोंहाय तिनि से उनाव जाना आन्दोलन खायनो गुरुरो मियानि सिगां गुरुलेनो थाङै जों मिटिं खायफैगा आरोनि बरफ जे अधिकार नतुयै बरफ जे मानि तमानि बरफ गुरुलेन खरि फाना गुरुलेन बिसिंगा 15 लाख गुरुलेन नि फादारगे 10 लाख गुरुलेन जेमन बुबो एडिसिनि फादार साबो हाति सरा सं देगापुरा सं ओ मताय दलदलि खाकसा आमुतै ओमा हायनो नि ओरताने राङा सरा निनि मुक्तानि बिसिङाव निनि उपाधि फरिसरा राजघाट न्याय पुना कायसा निनि बगजुर अमा हायके कुटी कुटी चिनि बर आगरतला सहर बुबाग्रानायो आबरबो आ आइननो खबजातो ओ आइन खबजा कांगाय बरबो आ आगरतला बिसिङाव तंफानो बरबो नक्साफान तंफुं ब ग्रेटर टिप्रालेन्डनि परिबार फाय सकाय कबरजों समय नरजों आनासो समय दोननाय गैया आनि सरिहामिया आनि सागामिया बुबाग्रानि सरिहामिया ब बिनि केसेलजों जे तंमानि दिनाव 13,000 একটা রুম जोंनो भारतनिया ब आमतिका बिनि पूरा एलाका खाया दिनाव मुलिया मानि न 10 लाख फैना बिखौ माने आराम आइएस समयनि र याकुं बरबनै हिमै फाटुय निनर खरान फाटुय सिरिखौना दरखार ग बुबाग्रा तामसा नर आन किच्छा लगिनि तिनि 2021 नि 5 तारिख फेब्रुवारि ओ तिफ्रामो था आंमानि आपुसि सिस्टिंगल तिनि 2022 नि बोसोरे 19 तारिख सेप्टेम्बर आसिक बाइसे त्रिपुराव ताबो आइन दखा जातीय द रिगितला नबनो बनसो नों दुरानि मन्त्रि नि नों बुधबातराय नायया ननो राज्य सभानि बिसनामनाय असाध्य कइनो बनसो ताम घोषणा बसो आनि त्रिपुरा सानि बागै आं पार्मानेन्ट आं अरबो खय चमुनियो हाक कांगेनो कायसे गेट आ गेटो रांगियाखाय यान्ति पारनाया दा पार्मानेन्ट सल्युशन आ रांगार मानिया अरनि अधिकार अरनि ब्लक नि जे अधिकार निनि कबाय मा चोरिनाय अरनि निनि अरनि जे तामने बनो तुइ सिदा फरामता ओ तुइनो नों सामुंगो फनानानि बागै अरनि जे आनि उत्पादन खायनानि अरब একটা पार्क सामै अरनि पुसाय आदिनानि आबो निनि याबो तंगानाय गा आमतै खायो इनि सो तरक माखाय बडि बागै न खाजान ताबो बक्स तिनि ननो आनो अनेक बरक साबायो आनो साख्रिनि खिन्थि आनो हाय खिन्थि साख्रि ननो बनो खरकसा खरनियो रिमाबाय समस्या समाधान गैया एमन समस्या समाधान ना नाय जतनि नगनो आं साख्रि रिमानानि आ क्षमता आनि एरिसियो मा फायनाय 12,000 साख्रि पोस्ट खालि दं ताव जों रिमाया कारण थाइसागा 6,643 कोटी बाय अरसं साख्रि रिमाया तो जों 100 जना टिउटर हिसाबै जों मास्टार साख्रि मातलाखा इंलिश मिडियाम फोरोंनानै ताइबो चिन्स्रायनो काहांका फोरोंनानै बागै आबो लगे गोबां प्रजेक्ट जमा रिजाखौ जे प्रजेक्ट तरक दिल्ली जापान विभिन्न जायगायाव त्रिपुरा मथानि द्वारा EM CM डेपुटी CM सं
थांनाय बरिजि लन्डनाव थाङै বিশ্ব দরবারও थाङै বিশ্বनि বরণ हायुंनि बरन ब थांनि सायु जे दिनै जों माइनरिटि माने कारन तावनि बागै जों आसो कमै थांगा बनि बागैनो जों अ लराय अ तबानो रां बाय पाइजा खाइला पाइजा खाइजो जे बरक दिनै मंगल देवर माने बुंबाखौ कोना मुसिया फनो बंनि बुखु तुइ जे को नखर माने दिनै बीजेपी आईपीएफ ती जुट सरकारन तंतु तुइसे बाकी बीजेपी थांगो वो आईपीएफ तो दंगिनो तिब्रालेनि कक साइदो मा खामले तिनी जे बरक सुप्रीम कोर्ट एनआरसी नि केस खाइनाय पाताल कइना बसौ अमा आलादा नों आरोबाय अरनते खाइमालिया आफुरन जे कक सामानि आनोरो कमन तंले गारि थांनायले पाताल कइनानि मिसिलो ओंफं मानथं কোন রকম পান্ডাসন রক্ষা মান্য শুনে ওইয়ালে টাকা বরংকা ববাহাইনো রাং বাই পাইজা গইছে মঙ্গল বাহাইনো রাং বাই পাইজা গইছাকা সিদি 400 কেজি সিদি মাঝে মাঝে বুঝে 1 কেজি বাইছে 10-12 মাস বাইয়া জেলক লাই তাই সিরা হাইদ্রা রিমান্ড থই দङ বগাই 400 কেজি মাঝে মাঝে ফিয়দিন হল যাবো तावनि बागै बगानि उफ्लो मा दंखा लामा पा पलसि थानाय बगा एस्क माल साबुनि मंगलनि नों आंतन थांगा आसे एसटी कर्परेशननि नन 2-3 लक्ष रां होनांगै बन 60,000 माने नाय लाख दामसाखोनो जे बरर ताखोनो नों बीजेपी हाबै नन नुखा रामपद जमाते थांनि नुखा अनियमका बबा फाइल गोजाम नायबान न ब साजाव दावगाय आं 5 मासनि मन्थ्रिसै आगिगाय साका आं एरिसिनि बुफांगै ताक बुफांनि गसिरा गैया 5 मासो किछु खेमिया तिनि एनसि देबरमा तिनि ताइ 4 मास संगै न बिल मिया सेस 5 बছর পুরনো ছিনাই খরকসা বরক ন आधा कानी जागा तिनी अलॉटमेंट निकलामाने लिया पोरसा रिमांग लिया सिना खाने रा ताको बनि बागे न मा जों जे नरपाय आं तमनि अने बालु ओकरा र कमाय माने थांगाबाय गबर बयस संगै हाइपर जों बयस कमफुलसि रासनि खेबा ताबु बरनि पर नरपाय आं अरनि कुटुलिया आनि जातीयतावादी आन्दोलन दफानो जे हानजामनि आन्दोलन आं कुनदिल पुतुलियाखौ बनि बागै जों बुसकाङो सेस्ता खालाय दङ नरन कायसा मुलुग लांनानै दिनै एक सप्ताह शिलंआव तमानि परे आमो आजे मान्थै मानसिनाय थांजामा दंनाय किन्तु आज जिनिसा नुबैफैया हयतो साइमानि फैया जों मानानै मोथांजाना नाय दङ नों आं जदिनो अरांनि लुबाय अरो एसएसजी खाखायनाय चिनपुरि रनतलांखांगौ लुनेनानै नों 4.5 বছর आगे 4.5 বছর ताबु खाय दंखानो आपुरगा एसएसजी नुलिया भिडियो सर इजा करायले बालो आरे बालोनि खाराप 4 বছর आगे तारा कই आसिल हा 4 বছর आगे रामगढ़ थां তিনি সুমন আঙ্গিনা কক্কু মানে অরাঙ্গ সারা নিমান খামলা বরকলো থকমনানি বাগै ভূত বৈতরণী পারনানি বাগै গুন্নামি সন্ত্রাস বুলাইনানি আবো যেন তাই ইংলিয়া ইনসিতো চিনি কামিয়াম চাইও বৈস্কানি ভিলেজ কমিটিনি চৌমারিও নরনি ওয়ার্ডনি মেম্বার নরন ঠিকাই মার হনাই अरो विश्वकेतुनि कक बनाइया रवीन्द्रनि कक बनाइया नंनि अरो आं आगरतला दंगै हेजामारानि पार्ट अफिस दंगै फनानो मांनाय आं निर्देश नथाय रिमाइया सोंनो नायो नरनि हयदनो नरन हरि जे बरक जनतानि सेवा खाइमानानि मतो शक्ति बिन खानि दंना नङा जे बरक रहमानि लगिनो सिराय पकेटमां नगमां काकानि बुसानमां मामानि बुसानमां आइदा आमतै नादानो तार हरिनो आमतै
खायै जों न'आव गांखाय अर' बुटा खायलिदों बुट खायैनो सब तो पारानि बरन खरसा लिडार सङै हर बुट खायलिके तामनाय हरत थांनाय काटा कुटि चालायनाय नोंलायनाय बुलायनाय बुजि लेखालाय जिनि लायनि आखाय नानि बुनाय दिनगो आबहाय अशान्ति हासागाव ततम ताबुते बुहुजन मिजोरामआव थांनो नायदि मणिपुराव थांनायदि मेघालयआव थांनायदि बोसोर दंथ बंनारा हर तेलेंगा बफोरो घर तथा तका सुशासन बफोरो ताके चिनोरस मिसिनुगु ये क्या सुशासन आरो निखासिरसो तिप्रामी ये क्या हो रहा है तब मेरे सुशासन तब खाइले सुशासन नगो नगो थांगे सुशासन को सानैबा उनी 2011 से ओ पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना 2011 भारत सरकार भारतनि सरकार मनमोहन सरकार सिंहनि सरकार अप्रूव तंबे सामाजिक सोशल तंबे बनो बंनि डाटा कालेक्शन खायजा सामनि परिवार बंति अवस्था अप्रूव से हिसाब खायजा सेंसास खायजा नि नगो तीन खुमुसु तंग नि पाइखाना दा तंग नि नरो तुइदा तंग अब 2011 अप्रूव नरेंद्र मोदी सरकार खाया 2014 पेट्रोलनि दाम 56 টাকা 56 ताबो पेट्रोलनि दाम 110 টাকা थांगा मस सुशासन 13 টাকা केरोसिन दंगनि अग्र बयस रकम जोंनो तो बुंगोन 13 টাকাनि 103 টাকা थांगा केरोसिन आबो सुशासन निनि मानिक जाने बारे सामानि थक 80 টাকা दंगनि 90 টাকা दंगनि तिनि 200 টাকা दाम थांगा निनि गैस नि दाम 750 টাকা दंगनि तिनि बाय 10 বছর सिगां ओ गैस निनि तुम्हार कान कायदा तुम्हारे बुझाय 1250 টাকা खायो नौना साव उज्ज्वला योजना नौना फ्री का वाइफ फ्री ताबो फ्री मानबाय तो आंनि सिलिंडार सिमेन्ट फ्री हो ताय बाकी के प्राइस कम ना गांखाय आबो द सुशासन निनि बरक गरे गरे रोजगार चाकरी मानानि को बছর 50,000 সারা বছরিয়া 5 বছর 50 জন কোন চাকরি মারিয়া বড় সুশাসন আনুষ্ঠান সাগরদাসের 23 তারিখ আগস্ট মোহনপুর বাসায় রতননাথ উদ্দেশ্যকে সাকা দাদা নিনি আরো বাজার বিভাগে মোহনপুর বাজার বিভাগে একটা বাজার 5 কোটি টাকা খরচ 5 কোটি টাকা নি সেতন স্টল তামুনেবা आनी अफिसरन आनी लेफुंगा बरकाथाव बादिसि निनिका सुलसिन बादिसि बिनि एलाकाव बिनि बररनि एलाकाव एकटा इ पर्यन्त एकटा प्लेया आनी सुमलिबान आरो जुदि पाकाबान निमा खांखाय यां तला जरा बुसु बरक तुइमा खाम आ तुइमा गना थांगो अ तुइमा किनटा अबर सती गले खायमा खांखाय आबरो परिकल्पना नांगौ बनिबा गनो वाना थाइकरे बबा ग्राचिनि लगी दंगो जों अरब नों आं तांनायदि अरब वालायनि जरा खरि गाचिनि तिप्रासार आमतै जरा तुइ माखाय बेलायखेन गाहाम आमतै जरा फायनो नाय दंगो सारा तिप्राव नों जेकुनु समय नेट खुलके सेमनो अ जरानो फायनो नाय दंगो केबो गुन्दामि खायना ता थांनायदि आनि पार्टी गता थांदि निनि पार्टी गता थांदि नों पार्टी गोबां खानैने ताकिसा पार्टी कौनो बुजुगै माथु बुनाय आज सुजुग मारनाय बबसुनु सुजुग मारनाय बाबारे 25 বছর এক নাগের সিপিএম সাকা और आनी मां बाबू थे सुथुने सीपीएम ले तितर या खालायो थांसानि मारिनो मो आइसा थांसा अंगिया 2023 नि फेब्रुवारी पर्यन्त तिनि बाइके 5 मास दंसु ओ जरा कुरासन थांसानि जदिनो निनि अधिकार नों बांचिनानि नन जदिनो चाकरिनि पुलिसनि जत्त क्षमता नन हानि क्षमता याफार थांगाय नोंताय मोहनपुरियाबो दिनै इंको फाइसोनि फाते पारना नांगिया नि नरसे शपिं मॉल लुचिंगाय नि नरसे शपिं मॉल नाय बनमर शपिं मॉल नाय नि नरसे पेट्रोल नि पामुसिनाय नि नरसे जत्त बिसुंसिनाय नि नमाय नागांखाय खमलुंगाय सुबलसिं सिमना रेल थानाय लामां थानाय कत लामां थानाय चिनिमारानि एमएलए जेबाबाके लामा थ्रक सुबुंनानि माने साबलानानि सेंखा 80 বছর एमएलए
মুগা কামে বড় প্রণব দেবন 25 বছর খাইছবে 25 বছরনি এমএলএ ও তামুক 4.5 বছরনি এমএলএ আং সাইকেল মারিয়াবো আং ত্রিপুরালেনি কক সাইবালিয়া আইপিএফ তিনিঙ্গই আং ত্রিপুরাসানি কক সাইবালিয়া সাইকেলনাই কক সাইবালিয়া আসুতে নों কক কাসানি হিজামাং যা সহ্যলিয়া তিনিবাই 1 বছরনি সেকানা বসাকা বাই বাই টাটা যে কক আং নों 2018 ত্রিপুরালেন বিধানসভা থাঙ্গেন চুম বিল কিসই রিসনাই হনি যে বড় সাইকেলনাই যে বড় গ্রিন পর্যন্ত খুব রিখা যে বড় এমন কষ্ট খাইরিখা মুতি পাকা পর্যন্ত মাইচারিখা দল উলকা কবুই থাকু নিয়ে বিটিএস ও ভুলেনি তাও যে তমনাই প্রমোদ বুড়া নবলে পাঁচা বব আইপিএফ কিনা দল আমি খাঙ্কামো ক্রিকে বড় বরফ যেন কক ক্রিক লামারে কক নো মা সানাই কক নো তুই না নরমা খাইনাই বলে বাগে বুবাগ্রা হংকাই দিল্লি ওবো নুনুখরা বুবাগ্রা চিনি কবরে হাজার নিনি হইছে পার্লামেন্ট বই এমপি র সিলিমা খবর জানাবে ত্রিপুরাও গ্রেটার ত্রিপুরালেন মারনাই দুই বছরছে আছেক শক্তি নং লন্ডন থাঙ্গে দিনি গ্রেটার ত্রিপুরালেনি কক সাব সাইমানাই তো জিতেন চৌধুরী জীবন সাইকা রাজা দল সাইকা এনসি দেবর্মা বেমার জমাতিয়া সাইকা কিন্তু গোবাগ্রালে সাইকা বনিবাগে ম চিনি যে ভিলেজ কমিটির যে বোর্ড ভিলেজ কমিটি বোর্ড অমব কাইসা ও যে চিনি যে গ্রেটার ত্রিপুরালেন মানতই সঙ্গে কেন্দ্র সরকার গিরিও বড় সরকার ফাইনাল ইন্দিরা গান্ধী আপনার কংগ্রেস রক্ত দিব জেলা পরিষদ দিব না রক্ত দিব জেলা পরিষদ দিব না কিন্তু কেন্দ্র যখন বসিকা তুমি রক্ত দিলে দিয়া থাকো আমি 6 সিঁদুর দিয়ে দেবো রেখাবে ওরা অপরাধ করবো আপনি কড়কড়া অসুখ করতেছেন আমরা বাঙালি রেখা বরং ডাঙ্গা ফাঙ্গা রক্ত দিব এদিকে দিতাম না বলা ইন্দিরা গান্ধী সাথে রক্ত থুইলি তুমি আনলে এদিকে দিছিলাম কারণ বঙ্গ রক্ষা মাখে হাঙ্গা বলবে আবু বাজাগান থাকতো তাকে বুঝো মোবাইলটা নরম তৈরি থাকে বনিবাগে খাতা বাইদি খাতায় খারাপ মাংনাই অনেক কিছু কক ছাপাই নাই অনেক দুর্বলতা কক ছাপাই নাই বসাকা বরঙ্গা হাই সানাই অধিকার করিকো বনিবাগে হাইকোর্ট থাঙ্গিছে ভিলেজ কমিটির বুক ন খাইনার বাগে जों তিনি তৎপরতা মাঙ্গো ইয়াখাই 587টা ভিলেজ কমিটিও ত্রিপুরা মথা 500টা জিনি খাকায় ত্রিপুরাও এই বিধানসভানি ভোট আপনাকে মনে থাকে ভোট নিয়ে কেন বিজেপি খাচ্ছি নাই ওরাতে বাইক বাহিনী উত্তরপ্রদেশ নি বাইক বিয়াঙ্কিরা বাইক বিয়াং যত হারো হাওড়া তুইমাও খিলাই মা খারান জায়গা থানা নাই ওয়ান্দির পঞ্চতিনি থুলুক সার কুলির যত জাতি ভরক তিনছিল পকেন কক্সাই বনিবাগে আং তাইবার কক্সাইয়া আং বনিবাগে जों ভিলেজ কমিটিও একদম নন থানিছিন নং অধিকার চিন অধিকারিয়া ভিলেজ কমিটিনি ওয়ার্ডনি অধিকার নং থানি অর কে ওয়ালাইনি আমায় নংমায় মাগিয়ে नों অন্তত অমবাইসা आं খাইগাनि फारि बुथारा हरिनो हायगा मतामल असे जरतले जों समाय मातांनि गाखौ बेबो बरि बाबासनाय लागायसा बरि दिसा दाबरसि सिंगेलावहाय खरकसा চেয়ারম্যান বুড়িফা মানে চলাফাং মানে আপনি বাদে চুন সতর্ক মাতাंगा যতনা কাইসা হামবাই ওই চিনি গোবাগ্রা আইগুলো কম ত্রিপুরা মুখা আইগুলো কম চিনি গ্রেটার ত্রিপুরা